आज आसनसोल के सैनिक भवन में मंत्री मलय घटक के हाथों ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड लेबर वेलफेयर को लेकर पोस्ट ग्रेजुएट स्तर के सर्टिफिकेट और मार्कशीट प्रदान किए गए। इस मौके पर यहां आसनसोल नगर निगम के एमएमआई श्री गुरुदास चैटर्जी सहित श्रम विभाग के तमाम अधिकारी उपस्थित थे। इस मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि जब से ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला है, तब से ही श्रमिकों के हितों की अच्छी तरीके से रक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सामाजिक सुरक्षा परियोजना की शुरुआत 2000 में वामफ्रंट के ज़माने में इसकी शुरुआत हुई थी। तब से लेकर 2011 तक सिर्फ 9 करोड़ रुपए के सामाजिक सुरक्षा परियोजना में दिया गया था, लेकिन 2011 से 2024 तक यह आंकड़ा 2473 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि इसी से पता चलता है कि ममता बनर्जी की सरकार श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। श्रम दफ्तर माने छिलो जारा कारखानाते काज करे, किन्तु माननीय मुख्यमंत्रीर निर्देशे आमरा सामाजिक सुरक्षा योजना बा बिनामूल्ये सामाजिक सुरक्षा योजना এই প্রকল্পটাতে অনেক জোর দেওয়া হয়েছে। 2000 সালে এটা শুরু হয়েছিল। 2000 থেকে 2011 এই 11 বছরে বামফ্রন্টের সময় যারা সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায় পড়ে তারা বেনিফিট মানে তাদেরকে যে বেনিফিট দেওয়া হয়, টাকা দেওয়া হয়, তার পরিমাণ ছিল 9 কোটি টাকা। আর 2011 থেকে 2024 অর্থাৎ 11 থেকে 24 প্রায় 12.5 বছরে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে এই বেনিফিট যারা মুটিয়া মজদুর বা রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, ঘরের পরিচারিকা যাদের নাম লেখানো আছে সে তার সংখ্যা হচ্ছে 2473 কোটি টাকা। 11 বছরে 9 কোটি আর 12 বছরে 2473 কোটি, প্রায় কিছু না হলো 2500 গুণ এই সংখ্যাটা বেড়েছে। এবং এই যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার আওতায় বর্তমানে 1,60,00,000-এরও বেশি মানুষ নাম লিখিয়েছে। বামফ্রন্টের সময় নাম লেখাতে গেলে মাসে 25 টাকা করে দিতে হতো, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা বিনা পয়সায় করে দিয়েছে এবং নামটা বদলে তিনি করে দিয়েছেন বিনা পয়সায় সামাজিক সুরক্ষা যোজনা। অর্থাৎ যে কোনো আনঅর্গানাইজড লেবার তিনি নাম লেখাতে পারেন, তাকে কোনো টাকা দিতে হবে না, কিন্তু তিনি বেনিফিটটা পেয়ে যাবেন। আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বাইরে এই সুযোগ কোনো শ্রমিকরা পায় না। ठीक सही भावे आपने पासे ये आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़।